पचारि अछि प्रसन्न उत्तर को देव जान पचारि अछि प्रसन्न उत्तर को देव जान आज चारि पद पुणी हट चारि पद पुणी कहब पुराण पिला जगलानी कला जगलानी एबे निगिरी निगिरी मोर तंती गलानी एबे निगिरी निगिरी मोर तंती गलानी पुराण जात धन रे अगन बन बन भेदेवा आम्भे नुहे सक्षम जहा जानी अछंती हे गुरु कृपारू पद पद कहिबारे सबारे बाबू ओठरे बुढ़ा बसे मोर गोदड़ा गोड़ को घसे उठी नहीं की बसी नहीं तो गोदड़ा गोड़ को घसी भी नहीं देव पंडित रतन केड़े सुंदर रे सभा करिले प्रसन्न अच्छा भारत रूप देव बाबू छाई धन हेबो कि न हेबो बाबू ते जण नाही अच्छा भारत रे देवे नाही तुम भवन ये जो हरि वंश रूप देहे देवा कहि कौन बना से अच्छा योग मंडन करंतु अनुमान केड़े सुंदर रे आपण मानिछंती प्रसन्न चलू रे आज्ञा कहि देवी बोले बड़पण नाही हेबो कि न हेबो मोते जणा नाही जहा जानी अछि पदे देवा बुझाई कहिबा मोहरो संग धन रंगन करी मोते उत्तर देव जान शुणिबाकू उत्तर मो दर्शक मान आज्ञा पशि रही मन गन देण किस पचारि पिला लोक कि उत्तर देव गायक षंढ दो षंढ मध्य वीरवर षंढ आज्ञा जलधि खोलंतु वेदन अच्छा सुनो मन देई मो पचारि बारीती देखे ताको जहा करी गले बाबू रे नंदर बंधाई चलू रे आज्ञा बल्लो अवतारे कृष्ण हेले जनम चलू चलू सस्ता चलू ये जो मथुरा रे कृष्ण बाबू रे हेले जनम बाबू गोपरे बढ़िले से तो कालिया षंढ सुननु मन देई मोर बड़ भाई सुंदर हरिवंश आख्यान देव डई आज्ञा ठीक ठीक करी उत्तर को देवा ताहेले सिना आज्ञा शोभा पाइबा प्रभु बनमानी हे होइले जनम मथुरा रे मथुरा केली सरी गला जान गोपरे गोप केली सारी न देले जेते बेले भगवान विष्णु गोपरे जन्म हेले मथुरा रे जन्म हेले गोपरे बढ़िले गोपलीला सारी मथुरा को आसिले इमती 108 वर्ष भगवान को हिगला वृद्ध अवस्था हिगला हेले भगवान वृद्ध अवस्था रे बाल्य हेबे किमिति बाल्य हेबे 108 वर्ष रे भगवान बाल्य रूप हेबे हेले किए कांदिबो किए हसिबो ना बाबू हां ना दुईटी मारो रे गोटिए नंदन आउ का करे खीर खाइबे प्रभु भगवान ए कथरा पड़ी अछि ओते भारणी मन दे सुने रे मो कालिया हाथी सुनंदु मन देई मोर बड़ भाई गोटिए दिन कथा सुनंदु मन देई दिने दबरा ब्रह्मांगर पुत्र दाढ़िया नारद हे बाबू देखो अच्छा हटिया नारद होट भी आइले स्वर्गपुर को से चली गले ब्रह्मा शंकर हे आदित्य गण 33 कोटी देवता रुंड हेले जानो
মিটিং করু বসিছন্তি সেই বিচার করন্তি ব্রাহ্মণে যে রহি আজ্ঞା দেবতা মানে বিচার করুছন্তি স্বর্গপুরে যে ভগবান বিষ্ণু বাল্য রূপ হেলে গোপরে কিন্তু ଏ ପାପ ନୟନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ପାରିଲେ କାହିଁକି ନା କଂସର ଭୟର ଦେବତା ମାନେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୈବତ କହିଲେ ବେଲେ ନା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖଟା ମଳିନ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେବା ଲମ୍ବେଲିର ଗୋଟେ ରାତି ଲାଗିବ ଚାରିପଦରେ ସାରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନାରଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେପଟେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ 7 ଦିନରେ ଦେଖେଇବି ଏପଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ଏ ଦେବକୀ କହିଲେ ମା ଦେବକୀ আরে দেবকী নয়নে দেখি ছাড়া ছাড়া মনে করাই আখি নারদ মুনি যে আসিছন্তি নারদ মুনি কেতে কাল হেলা তো আসিলানি নারদ হে তুমি দেখিছ কুমার মণি নারদ আগে পদে পদে নারদকে দেখি যেতেবেলে মা দেবকী আসি পাদ ধৌত କରିବାକୁ যাইছন্তি নারদ মহর্ষি মনা କରିଦେଲେ বলে মা ତୁମର ପାଦ ଧୌତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲମ୍ବେଇବାନି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ 6 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ମାରିଲା କଂସ ଯେ ଯଦିନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯେବେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଶପଥ କରିଥିଲ ହେ ଦେବକୀ ସେଦିନ যদি অষ্টম গর্ভর পুଅ ମୋର ରହିବ যদি অষ্টম গর্ভর পুଅ ମୋର ରହିବ মথুরা কটকরে মুহি ধেনু দেবী ধরব প্রভাস তীর্থরে যাগ করাইবি লক্ষে 8 ধেনু দান দেবী মন যাই সুনর বন্দিত সেদিন কহিলে তো ব্রহ্মানন্দ আলো বাবা তোরে যাগ তু করিছিলু সত্য আজি তোতে সে কথাটা মু দেউছি কহি নকলে যাগ শুনেলো রামা গরি 7 দিন পুত্র তোর মরিব রহি সেতেবেলে কথাটি শুনিদেলে দেবকী বিচার কলে হে ব্রহ্মানন্দন ଏ 7 ଦିନ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଗଡ଼ି ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ପୁଅଟି ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମା 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତ ତୀର୍ଥରେ 7 ଗୋଟି ଗାଈ ଆଣିବେ ବଛା ଲାଗିଥିବ 108 ବିପ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ 3 ପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଦି ଜାଗଡ଼ି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କୁହାକୁ ହେଲେ ନାରଦକୁ କହିଲେ ଦେବକୀ ହେ ନାରଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛ ହେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିବି କେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ମା ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ଯାହାର ପୁତ୍ର ଅଟଇ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ତାହାକୁ କେଉଁ କଥା ଅଟଇ ଅଗୋଚର ଛଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ଆଣିପାରେ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ପୁଣି ଆଣିବ ଗୋଟାଇ ଯାହାର ଲୋମ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ଯାହାର ମେଦିନୀଲୋ ହୋଇଛି କୁଣ୍ଡଳ ତାହାକୁ କିସ ଧନ ଏବେ ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ 3 ପୁର ବୁଲିବା କଥାଟା କହୁନୁ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାର ପୁଅ ଦାଢ଼ି
जोर भल रास्ता देखले लोक खोल देबे गाड़ी କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପର ନାରଦ କହିଲେ ମା ଆପଣ ହଁ ଯଦି ସତ୍ୟ କରିବେ ଏଟା ଆଗ ବାଟ ମୁଁ ବତେଇବି ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହେ ନାରଦ ଦାଢ଼ିଆ ବାବୁ ଅସଲ ବାଟରେ ଖୋଳନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆ ମା କରିଦେଲା ସତ୍ୟ ଆରେ ଗଲା ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରଦ ହେ ଚଳିଣ ଗଲା ନାରାୟଣ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏ ଉଭୟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମାୟାରେ ନ ହେବି ତାହେଲେ ଦେବତା ମାନେ କେବେ आज्ञा सेते बेले नारद हे वचन देला कही यज्ञशाला अचशाला तियार कले रही सकल सामग्री मान आनिले बुहाइण यज्ञ आयोजन हे सेदिन देले को करिण ए काले कहू अछि देवकी अटई स्वर्ग मध्य पाताल को लोड़ीबु तुहि जाई सेदिन नारद रे मन जाने बसी स्वर्ग मध्य पाताल रे गोला का पहुंची विचार कले सेदिन भगवान काହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାବାଜୀ ଲୋକ ତାର ଗାଡି ଘୋଡା କିଛି ନାହିଁ ମନ ଦଣ୍ଡେ ବୁଲି ଆଉ ଏ ଗାଡିରେ ତେଲ ପଡୁନି ଉପରେ ବାବାଜୀ ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ଜଳଖିଆ କରିବନି ଏ ନାରଦ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ବାଣ୍ଟି ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ପଛରେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ନାରଦ ତିନିପୁର ଲୋକକୁ ଲୋଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଣୀ କି ନନ୍ଦରାଜାକୁ ଲୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିବ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଥିବ ସିଏ ଯାଇକିରି ମଥୁରାରେ ଜାଗ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ବାପ आज्ञा नारद कौन कले आमे तो गाइले एटा गोटे राति लागिथिबो ताकु शॉर्टकट रे उत्तर देबा पड़ियो हेले नारद सेदिन विचार कले स्वर्ग मध्य पाताल देले विचार कले नारद मु तो सत्य करे छी कोठी स्वर्ग रे आज जदि नीलाटी न करिबी भगवान बात्सल्य रूप हेबेनी अरे सेदिन नारद हे गोला विचारो मोइला नाटटा लगाई देबी आज 18 विचार कले नारद महर्षि गोपुर से गले पहुंची যশোদা নিকটরে হেলে হাজর বইলে শুন আলো মা মোর তো পুওটালো গোপরে রহিছি তো পুও গোটাক মথুরারে অছি মথুরারে অছি পুওটা তোহর জাগ করু অছি প্রভাত তোর মাত্র জাগ করু অছি তোহর নন্দন हेले करमंडा जननी लो तोहरोही जननी तो कर्मंडा बड़ा काहे कि ना जाग करूछि मथुरा रे किंतु स्वर्ग मध्य पाताल तिनिपुर जाको लोडिछि तो ते निमंत्रण टिके दे तेणु तो कर्मंडा बड़ा ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଭାବିଲେ ଯଦି ଦେବକୀ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବାଲ୍ୟ ହେବେ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବାଲ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ ମା ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବ କି ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମା ବୁଝାଇଣ କାହିଁକି ଅଯୋଗ୍ୟ ପରି ରେ କହୁଛୁ ନନ୍ଦନ